welcome to Maro Daily Food and Life. Cheranga iton shayo inshallah chishabayo da goro da zanan pa spaghettis che da me shawlidi tas boy da try di khoda noodles a macaroni da tol yo drang khope zando kansha da me awan da boil kri da me shi di spaghettis a da me tawa chawal bale patile che oil cooking oil yani tel buja marot tel dete tel Ayer también racho no uja chilish kisrasla osme chicken बताइए शावला है वो आमे बड़े टुकड़े को चरगा उसमें आओ राशा बस शो आसान सौका मैक्रोनी वने बखीजी खुलुश की तरीके मज़दारा दाल मैक्रोनी नडेर मज़दारा इदा में सब्जियों तक कट करे दा गाजरा बन गोपाय अशिमला मिर्च माता दास पैकेट्स पे देवे जन मज़दार लगी चिदेशी सब्जी या मैक्रोनी सीजन दास चिश्ता दा कद्दाना दा नशे लगी माता पता आंसा दा वाले मैक्रोनी सरम बिल्कुल न लगी हाँ को तडेर शे लगी खुबस पल चाय सी माता दास पैकेट्स शे लगी सब्जी चलिश में दावरा चौल सरम रच A chat misalem poasha la dame guru da se uslish ki sara mix faus porchu aga boil spaghettis yani noodles uta tas chichu mutu la bas tarkhisa me bas dame ora chori o safa sama dame shavale be khali ubuchi be weisha be uninya ububa una uninya macaroni wande da bas dame de tor mix कर डेरा santal sau kapa khiji ade zabardast lagi bas deval da chomen khoder mashhur da dame ora chori lishki malga Malgi sara malgi na bad muzde ta vrachon soya sauce chili sauce vinegar sirka bas dame ala soup ta chishan ori la prato mavele chinan spaghetti ta vrachon da khalak de ta vrache belish ki triu ha hosh zabardast taste jod ki khair da goru da metol wor taskril botal adame poacha valal akhir ta torm rach bas da mujul spaghetti starasli da se chata khontas ta pata da mushkar radali di jin kai addi إسارة ذكر شيء إسلام باتشي و احتجاج أذكر ودنا خلاص للخدو وتست induction test و induction بيسن دو تاس بايش داش وايشا دا guru دامي بواچا ولا چيني يوچ مش بچيني أخير تورچو کا ميكروني کا spaghetti زي دمان شيء وچ مش چيني واچا بيتا دا سخنت كي مزدار لكا تيار هوتل وال أردير خلق بدالت مجوال واي چه دا ترخا تروا دي چه واسو چيني دي چش تپواچا لخو چيني تاسو په ميكروني يچو دیر مزه بدر کی شا دا ګور دا ورش کی په دم باندې 5 منټ چیشلا دا از خلاصم فول اند فاینل لوک زبردست وګورو نه خدا سه یخت مش پېښور چي بس مشو شمه زپ کو نور مړې تیار دا زور خلا تا وګورو ما ویره بس دا مې تیار شي اندې چې زی ویډیو جوړ کالج کی جان تر یاد کا دا مې واچره پلیټ ته زبردست مزدار دی کنه راجو چې دسترخوان ته اوسو ګورو دسترخوان باندې دینه مزدار شایان دی بس مجھے خواهی چو خامخی دا جنگی راولی دی پلانی مو ماشاءاللہ دا گرو دا مو بیف تا جوڑ دا چٹنیار شای مو برابر دی دا چا جوڑ دی of course ما شا دا گرو فول اینڈ فائنل لک دا گرو کیر دا تروی لشکی احتا خوخان کئی بس پیگیٹی طریقہ مزدکڑا کنا اوکی جزاک اللہ حافظ